Toy? Open the gift. Uy! What's that? Open! Open it! Uy! Uy! Galing oh! Marunong na magbukas oh! Open your gift. Nagigigil pa eh. Patulungan mo kaya? Yan, siya. Ito pa, nagpapiraso eh. Ito yung pang-brush niya sa ano? Oo. Open your gift, baby. Uy! Paunti-unti naman ang pagbukas mo. Yun. Yun. Very good. Very good, Hana. Ito. Open your gift. Ito na. Ito, hatak mo. Hindi na naman. Open your gift, baby. Hurry up. Hurry up. Toy. Bagong gising pa yan, no? May panis na laway po. Si Marites, dati may kaya na bongga yung magaling niya. Open. Open mo, baby. Bukas mo, hindi yan. Hindi yan. Yung box. Bukas mo. Bukas mo. Tiyarang! Galing! Wow! Oh, Parang hindi pang baby. ang ganda! Ang malaki pa sa kanya. Tama yan. Pagpapalakihan mo pa. 7 years old. Tago lang. Yay! Yay! Na, no.